Samake, wole si mereka dangan folo ka foli kɛ wole si maire tɔgɔ la ka foli kɛ dugu 44 dugutigiw bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ dugu autorités fana tɔgɔ la n'o ye préfet ni a ka jama ye n'a fɔra service technique bɛɛ lajɛlen kan donc o la an ye bi an ɲɔgɔn sɔrɔ yan sɔgɔmada in na CFADER cour kɔnɔna na opération na min n'a bɛ fɔ a ma ko immatriculation des engins à deux roues n'o de ye an ka bolimafɛn sen filaw a sen fila n'a sen saba donc ka se ka u ka plaquew ka se ka dilan pour que plaquew ka dilan il faudrait que mɔgɔw ka bɔ Buguni ka na donc bi o Bugunika ninnu de olu ye yan sɔrɔ u tun kan ka kabi lundi tɛmɛnen n'o ye ntɛnɛn tɛmɛnen mais ka kɛɲɛ ni kow n'u cogoya ye u ma se ka sɔrɔ donc mɔgɔ caman nana ka na ɲininkaliw kɛ lundi mardi u ma se ka na donc bi mercredi de u sera ka na donc an b'u yafa ɲini kɛ jama fɛ donc bi kɔni u ye sira sɔrɔ u fana u bɛ to yan nɔ fo ka se kunɲɔgɔn kelen ma donc bi araba donc araba natɔ o kunɲɔgɔn kelen bɛ dafa donc ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ k'a fɔ ko i sera ka i sen sɔrɔ i ka na ka na i ka immatriculation bɛ se ka kɛ cogoya min na i ka na ka na o la CFADER kɔnɔ yan donc papier minnu ɲininen don hakili la an bɛ se ka an profiter k'an da s'a ma o ye résidence c'est-à-dire i sigiyɔrɔ i sigilen bɛ yɔrɔ min na o sɛbɛn n'o bɛ dilan o bɛ dilan mairie la a fana bɛ se ka sɔrɔ polisiso la n'an bɔr'o la i ka bolimafɛn a sanna papier min na ni o papier b'i bolo i bɛ na ni o papier ye ani bolimafɛn yɛrɛ a vignette n'i ye vignette ta n'i b'a photocopie kɛ i b'a kɔnɔ n'a ɲɛ de ta donc ka fara i ka carte biométrique walima carte nina walima carte d'identité yɛrɛ donc olu fana o pièces ninnu dama dama in o de ɲininen bɛ ka na nin baara in kɛli kama donc n'u nana wari tɛ sara a yɔrɔnin bɛɛ la n'i nana n'u y'i ka données ninnu bɛɛ lajɛlen ta donc en ce moment u bɛ taa don wɛrɛ ni u bɔra ni kunɲɔgɔn kelen in dafara n'u taara donc ni mɔgɔ minnu ta sera ka kɛ en ce moment u b'u ka dossiers labɛn n'o dossiers labɛnna sisan olu ka tɔgɔw n'u ka dossiers de bɛ bila ka na o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ de sisan wari bɛ sɔrɔ ka sara donc baara in tagabolo ye nin de ye. Ne tɔgɔ Jime Ibrahim Sissoco ne ye agent ONT la n bɛ Buguni u ye Welesebugu kuma fɔ ja depuis lundi an kan ka daminɛ bon ani maire mɔgɔw an ma ɲɔgɔn faamu de o de nana ni bi ta ye an bɛ hakɛto ɲini o ko da la an kɔni nana depuis a nana ma ala daraka an b'o ɲɛɲini fɔlɔ an kɔni b'a ko kan n'ala sɔnna ma an kɔni an b'an se kɛ a ko la kɔni an bɛ yan baarajigin heure ta la k'a daminɛ sɔgɔma fo fitiri an kɔni dan o ye i y'a faamu ko in b'o yɔrɔ la an mɔgɔ fila de bɔra yen ka na pièce min kan ka ɲini mun yɛrɛ laɲininen don o ye résidence ye o de ye fɛn min kopi tɛ kɛ ale i b'a ta mairie la cogo min ou i b'a ta police la cogo min i n'a bɛna o de bɛ don a la sisan a tɔ document tɔ ninnu bɛɛ kopi de biométrique nina n'o tɛ mɔgɔ min bolo a tɛ se ka kɛ biométrique nina fiche individuelle n'o bɛ yen o bɛ na n'o ye an b'a kɛ n'o ye n'o bɔra yen i bɛ taa moto facture copie nana an b'o ta ni vignette o kɔfɛla n'a ɲɛfɛla o fana bɛ don a la olu de ɲininen yɛrɛ de don ko in na n'o kɔni dafalen b'i bolo baara kɔni a ɲɛna an b'a bɛɛ kɛ an bɛ baara kɛ n'o de ye i y'a faamu moto fana nali centre la o diyagoya ye parce que moto papier sɛbɛnbagaw bɛɛ tɛ kelen dɔw bɛ sɛbɛn k'a ɲɛ dɔw tɛ sɛbɛn k'a ɲɛ ni moto yɛrɛ bɛ yen an bɛ moto sasi yɛrɛ lajɛ k'a ta o de fɔra an ye k'an ka baara kɛ n'o de ye i y'a faamu bon mun wɛrɛ fana bɛ yen parce que kuma de don parce que a bɛ fɔ a tɛ faamu de dɔw bɛ yen olu bɛ n'u jɔ ko a fɔra ko vignette facture vignette ni facture fɔra kun dɔ min kama o kɛra aw yɛrɛ de ka lafiya kama parce que o kɛ kun ye pour que ni vignette tɛ mun bolo facture ka y'o bolo o kɔni moto kɔni tɛ se ka kɛ ko dɔ t'a la mais o kɛ kun ye pour que aw yɛrɛ de ka lafiya ye n'o tɛ vignette ni facture a bɛɛ laɲininen don a bɛɛ ka na i y'a faamu n'a bɛɛ nana o de fana b'an yɛrɛ ka baara tɔ sabatiya ni kelen bɛ mun bolo a tali bɛ jagoya don mais komi a kɛ kun de pour que aw yɛrɛ ka moto yɛrɛ de kama ye
parce que ni moto bɛ yan fana ni kelen bɛ mun bolo an bɛ moto sɛbɛkɔrɔ lajɛ o kama i y'a faamu wari sara ko b'a la a wari sarali sur le champ tɛ ni an bɛ an ka baara kɛ ni kɛlen filɛ cogo min n'an tilala la an bɛ taa don ordinateur de kɔnɔ numéro dɔ de bɛ yen ko TP n'o TP numéro bɔra wari bɛ sara n'o TP de ni o TP numéro bɔra sisan an bɛ sɔrɔ k'o numéro ta ka o mɔgɔw bɛɛ wele kelen kelen a i ka dossier banna a wari kan ka sara a bɛ sara sama monnaie de fɛ o ni orange monnaie o ni mobicasi bɔn olu système dɔw de bɛ yen nɔ olu b'olu de dɔn parce que trésor payé de don a bɛ fɛngɛ ninnu sanfɛ n'o tɛ a wari mugu tɛ di mɔgɔ ma i y'a faamu a filɛ ka na baara kɛ cogo min a bɛna d'aw ma o cogo kelen na i y'a faamu délégation kelen de bɛ wuli ka na n'a ye ka n'a di ni dépôt kɛra bi dɔrɔn bi yɛrɛ tɛ dɛ nin kalo in yɛrɛ kɔni na kɔni aw kana aw ka diya bɛɛ ye i k'ulu sigi a kan parce que yan kelen tɛ ne yɛrɛ bɔra dɔ de la ne la bɔra dɔ de la ka na yan nɔ o baaraw bɛ ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ ne place la o ko la a y'a faamu o ma jɔ cogo min yan fana tɛna jɔ a tant que o ma jɔ a fila bɛɛ bɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛ ka taa da don n'a fɔra ko ne kɛra bi ko nin kalo in na aw b'a ka plaque sɔrɔ ou a b'a ka carte sɔrɔ sansila ko de don a bɛ se ka kɛ ni yɛrɛ dossier bɛ ban bi nin bɛ taa semaine na o tɛ a bɛ traité n'a traité ra wari sara bɛ kɛ ni wari sara ni kɔni wari sara don min i tɛ kalo kɔni fɔ semaine yɛrɛ fila kɛ ni bɛ ka plaque sɔrɔ o de ko ye mais janni ka wari de sara i bɛ mɛn parce que ni an filɛ k'a sɛbɛn cogo min a bɛ tila ka taa don mansin kɔnɔ kelen kelen o cogo kelen la n'a o bɛɛ an serela sisan numéro dɔ bɛ di numéro ni dossier bɛnna ka numéro n'o numéro dira sisan paiement bɛ kɛ n'o numéro ye a wari bɛ taa faso kun direct ala cɛsi t'a ye bon welemada ye mun ye n kɔni baara la ka na fɔ ko a ka ɲɔgɔn pousse yan o de man di ne parce que mɔgɔya ye hakili de mun nana mun ɲɛ bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la o de ka di ne ye baara kɛ an ka baara kɛ o kɔnɔna la ne yɛrɛ bɛ lafiya sɔrɔ a la aw bɛ lafiya sɔrɔ a la an nana ni sisan cɛ dossier min kɛra a dossier filɛ n'i ko k'i b'a compter sisan a fɔ a tɛ ɲini ka dossier mugan bɔ n'a ma caya n'o ye ah kelen fila bi saba ni kelen même pas nin tɛ 30 minutes baara de filɛ ne ye Welesebugu commune sifinnakaw ka ɲɛmaa ye Dirisa Dunbiya nin bɛɛ bɛ Nɔbozi la an bɛ kɛnɛ min kan nin an bɛ hokumu kɔnɔna na n bɛ fɔlɔ n bɛ an ka jamana ɲɛmaaw fo u ka wulikajɔw la ni o tɛmɛna an bɛ an ka gouverneur fo n'o ye Usumani Wele Buguni an b'a fɔ n bɛ directeur min kɛra sababu fana ye directeur de transport ni ale de kɛra sababu ye immatriculation a bɔko fɔlɔ o ka kɛ an fɛ yan Welesebugu donc an yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ min ka Segal fana fo chaque fois ni fɛn ninnu bɛ yen vraiment a bɛ wulikajɔ kɛ an ka président régional n'o ye Karim Jakite président national m'a fana fo n'o ye Sori Ibrahim Sise m'a a fo kosɛbɛ mais an ka président régional n'o ye Jo ye président régional de la jeunesse m'a fo kɛnɛ in kan yan kosɛbɛ donc ale de fana bɛ an dɛmɛ nin fɛn ninnu na kosɛbɛ donc an b'a yira u la k'a fɔ Welesebugu commune kɔnɔna Welesebugu cercle kɔnɔ an bɛ fɛn o fɛn kɛ fɛn o fɛn min ni an b'a kɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a la nin fɛn filɛ ka kɛ fɔlɔ anw fɛ yan bi anw de wulila ka nin kɛlɛ ninnu kɛ fɔlɔ n'o ye n ka Segal ye ani an ka président régional ye donc pour que nin baara ninnu ka se ka sigi an b'a ɲini an ka togodala mɔgɔw fɛ maa o maa min bɛ Welesebugu cercle kɔnɔna na an b'a ɲini aw fɛ semaine kelen kɔnɔna na ninnu bɛ an fɛ yan k'a daminɛ bi araba fɔ araba wɛrɛ an b'a ɲini aw bɛɛ fɛ bɛɛ ka wuli ka na ka n'i ka moto plaque ko ɲɛnabɔ plaque ko in bi wari tɛ sara bi i bɛ na ni pièces minnu fɔra an ka maire y'a fɔ cogo min na pièces minnu fɔra i bɛ na ni olu ye ka na i ka immatriculation baaraw kɛ donc ni i ka kɔri bɔra tuma min na wari bɛ sɔrɔ ka sara donc maa si kana to kɔfɛ k'a fɔ ko wari in de t'i bolo bi in na ni fɛn minnu filɛ ka kɛ a ka nɔgɔn bi mais don n'a nata a bɛ se ka gɛlɛya donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ Welesebugu cercle kɔnɔna na maa o maa n'i bɛ yen ko bolifɛn de b'i bolo ka taga ni fara moto kan i ka wuli ka jɔ kɛ ka na ni pièces ninnu ye sefari kɔnɔ yan ka n'i ka moto immatriculation kɛ pour que baaraw bɛ se ka nɔgɔya an bɛɛ bolo cogo min na an kɔni an ka wuli ka jɔ ye nin de ye fɛn o fɛn min bɛ na ni commune denw ka lafiya ye an bɛ wuli ka jɔ k'o la aw bɛ se ka ɲininkali k'a la nin ye u bɔko fɔlɔ de ye ka taa cercle kɔnɔ Mali kɔnɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye
donc anw fɛ yan an bɛ o kɛlɛ de la donc an bɛ aw de kama a ka di an ye fana ni an ye wulikajɔw kɛ an ka nɔ bɔ a la bɛɛ ka nimisiwasa ni lafiya sɔrɔ a kɔnɔna na an bɛ aw kama n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo. Ne tɔgɔ ye Moïse Kone, n ye agent immobilier en même temps n bɛ baara kɛ radio fana la. Bi an wulila ka na min ye Sefar kɔnɔna la yan. Sefar. Fɛn min ye jamana faamaw tun ye welewelemada kɛ ko jamanadenw bɛɛ lajɛlen moto sen 2 ni moto sen 3 ko ka plaque k'u la. Komi an y'a fɔ ɲɛna cogo min na, an kɔni nana an b'a kɛnɛ kan plaque ko in. Tiɲɛ yɛrɛ la ne nana ma gɛlɛya sɔrɔ minnu bɛ yan n'u bɛ baara la u bɛ ka baara kɛ a kɛcogo la. Voilà min ye plaque ta fanfɛla ye ni papier taara sisan ni plaque bɔra sisan donc u b'a ɲini fɛ i ka wari ci u ma donc n'i ye wari ci sisan wari cilen kɔfɛ u b'i ka plaque bila ka na donc n'i ka plaque bilala o la ka na sisan donc o waati u bɛ sɔrɔ k'i ka plaque bɛ kɛ i ka moto la.